গুড ইভিনিং সবাইকে। আজকে রেডিমেড ড্রেসের লাইভ নিয়ে এসেছি। লাইভটা যারা দেখতে পাচ্ছ একটু কমেন্ট করে জানাবে আগে আমার অডিবিলিটি ভিজিবিলিটি ঠিক আছে কিনা, ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে কিনা, শোনা যাচ্ছে কিনা। আমার অডিও আর ভিডিওটা ক্লিয়ার আসছে কিনা সেটা আগে একটু কেউ জানিয়ে দাও। আমার অডিবিলিটি ভিজিবিলিটি ঠিক আছে কিনা সেটা একটু কমেন্ট করে জানাও প্লিজ কেউ। পাপন পেজে কি দেখাচ্ছে, আসছে না স্টোরিতে আসছে? আমার এখানে স্টোরিতে দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, পেজে আসছে? অঙ্কিতা পাল ঠিক আছে। ও আচ্ছা, সোমা দেবনাথ অল ক্লিয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ যারা কমেন্ট করেছো। দীপঙ্কর দেবনাথ ঠিক আছে। আচ্ছা, ইউ আর লাইভ ম্যাম। আচ্ছা ওকে। তানভি চৌধুরী দিদি আপনার ড্রেসটা কি ভীষণ সুন্দর। তানভি থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা কি কি সাইজ অ্যাভেলেবল আছে? এম আর এক্সেল। দিদি আপনারটা কি কটন? হ্যাঁ তানভি আমারটা একদম পিওর কটনে। আমি আসছি, আমি শুরু করছি। এটার প্রাইসটা কত? 1800 কত ছিল? 1855। 1855 আমার ড্রেসটার দাম। 1855। আমি আসছি, আমি শুরু করে দিচ্ছি। অনেকেই জয়েন করেছে। নমস্কার, দিস ইজ সঞ্চিতা ফ্রম ইডেন সঞ্চিতাস ক্লোজেট। আজকে রেডিমেড ড্রেসের লাইভ। আমাকে দেখে বুঝতেই পারছো সুন্দর সুন্দর কটনের, পিওর কটনের দুর্গাপুজোতে পরার জন্য খুব কমফোর্টেবল, ভীষণই কমফোর্টেবল ভাবে তোমরা পুজো এনজয় করতে পারবে এই সমস্ত ড্রেস নিয়ে এসেছি। যারা খুব বেশি হেভি ওয়ার্কের ড্রেসেস পছন্দ করো না,
ওদের জন্য স্পেশালি আজকে লাইভটা হতে চলেছে। বা ডেইলি ওয়্যার, রেগুলার অফিস ওয়্যারের জন্য কিন্তু এসব ড্রেস খুবই কমফোর্টেবল আর একদমই 100% কটনে থাকছে। তানভি চৌধুরী, আরো বেড়াতে দেখান বড়তে, বুঝতে পারছি না তানভি কি লিখেছো, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমি রিপিট বলছি, 7005809205। অ্যাড্রেস জগন্নাথ বাড়ি রোড, কলোনিল চৌমুনি, আগরতলা। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে জগন্নাথ বাড়ি রোড, কলোনিল চৌমুনি, আগরতলা। লাইভটা যাদের ভালো লাগবে প্লিজ শেয়ার করে দিও অবশ্যই। আর লাভ, লাইক, রিয়েক্ট করবে, কমেন্ট করবে, খুব বেশি বেশি করে কমেন্ট করবে। যাদের ভালো লাগবে প্লিজ লাইভটাকে একটু শেয়ার করে দিও। আর যারা দেখতে পারবে না রেকর্ডেড লাইভটা দেখেও প্লিজ একটু শেয়ার করে দিও। আর আমাদের পেজটা ইডেন সঞ্চিতাস ক্লোজেট, পেজটাকে লাইক আর ফলো করে দিলে পেজের যে কোনো শাড়ি রিলেটেড বা যে কোনো আপডেট তোমরা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে? আর লাইভের কোনো প্রোডাক্ট ভালো লাগলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটায় তোমরা স্ক্রিনশট নেবে, লাইভ থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা प्रोडक्ट रिलेटेड जे कोनो एनक्वायरी तुम करते पारो। अगर लाइव का कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप नंबर 7005809205। इशिता वैष्णव, हाई गॉर्जस, हेलो। আচ্ছা তানভি চৌধুরী, আরো ভ্যারাইটি দেখান। হ্যাঁ তানভি, আমি দেখাবো। আমি আমারটা দেখাচ্ছি। আমারটা একদম পুরো একদম ফ্লোর টাচ নয়, একটু এঙ্কেল লেন্থ আছে এটার লেন্থ। মানে আমি হিল পরিনি খুব একটা, তাও ফ্লোর টাচ হবে না। ঠিক আছে? তো খুবই কমফোর্টেবল এগুলো পরে ট্রাভেল করা। পুজো দেখা তো ডেফিনেটলি খুবই আরামদায়ক হবে এই ড্রেসটা পরে, একদম 100% কটন। আমি আমার ড্রেসটা আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি পিস। এটা এম আর এক্সেল এ হবে, এম আর এক্সেল এ হবে 1855। 1855 এখানে একটু অঙ্গ রাখা স্টাইলে এই জায়গাটা করা হয়েছে। ইশিতা বৈষ্ণব, লুকিং সো বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। কি মিষ্টি লাগছে দিদি তোমাকে। থ্যাংক ইউ তানভি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে? আর এটার কিন্তু ঘেরটা অনেকটা বড়। একটু ধরো তো, আমি ঘেরটা যদি না দেখাই এভাবে বোঝা যাবে না, অনেকটা বড় ঘের, ভীষণ সুন্দর লাগবে পরলে আর খুবই কমফোর্টেবল। সব থেকে এটা সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে গিয়ে খুবই কমফোর্টেবল, খুবই কমফোর্টেবল। এই যে এটার বেল্ট আসছে, এটা এরকম, সঙ্গে একটা বেল্টও আসছে এরকম। ঠিক আছে? ঈশিতা বৈষ্ণব, ড্রেসটা খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ ঈশিতা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে? এটার সঙ্গে বেল্টটা আমি আমারটা দেখিয়ে দিলে বুঝবে, বেল্টটা কিন্তু রাখবে। হ্যাঁ, এই যে এখানটা একটা বেল্ট আসছে, এখানে ওয়েস্ট লাইনটা একটু ডিফাইন করার জন্য এখানটায়, তাহলে একটু স্লিম লাগবে দেখতে। ভীষণ সুন্দর, ভীষণই সুন্দর। 1855 সাইজেস অ্যাভেলেবল ইন এম এল, এম এন্ড এক্সেল। एम और एक्सेल अवेलेबल हो जाए। ठीक है? अच्छा, इसमें सिर्फ डबल एक्सेल ही आएगा। ये इसका पैटर्न सेम ही है लेकिन प्रिंट अलग है, फ्लोरल प्रिंट आएगा। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक ही साइज अवेलेबल, बाकी सब सोल्ड आउट हो गया क्योंकि मटेरियल इतना कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मतलब बटरी लाइक। एक তোমার না যদি কেউ লাগে নিচে চলে যাও, আমি করে নেবো, একটা অসুবিধা নেই। যদি মনে করো নিচে যেতে হবে চলে যাও। হ্যাঁ, যদি মানে অসুবিধা হয় তখন চলে যাও। इसमें सिर्फ डबल एक्सएल अवेलेबल हो जाएगा 1875। 1875 এটাতে বেল্ট নেই না? এটাতে বেল্ট আছে? हो, है, है। इसमें भी बेल्ट आ जाएगा। और ये एक चीज मैं बता दूं, ये सभी ओरिजिनल मिरर है, ये माइका नहीं है। ठीक है? ये ओरिजिनल मिरर है। কাফতান কুর্তির কালেকশন কি এসছে দিদি? কাফতান কুর্তি তানভি আসেনি, কাফতান কুর্তি আসেনি, বাট আসবে। কাফতান কুর্তি আসবে, খুব তাড়াতাড়ি আসবে। ভীষণ সুন্দর, ভীষণই সুন্দর। একটা হ্যাঙ্গার দাও তো, একটা হ্যাঙ্গার দাও।
ঘেরটা নাহলে ওটা হ্যাঙ্গার দিয়ে দিলে হ্যাঁ ঘেরটা বোঝা যাবে। না না করে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। ঘেরটা ধরো, এই যে খুব সুন্দর। আর এগুলো কিন্তু পুরো অ্যাঙ্কেল লেন্থ থাকছে, একদম ফ্লোর টাচ হবে না, কাজেই বৃষ্টির দিনেও, বৃষ্টি বাদলের দিনেও কোনো তোমাদের সমস্যা নেই এগুলো পরতে। এটা তো বেল্ট থাকছে, খুবই সুন্দর। इसमें ये भी बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। इसमें भी अंग रखा पैटर्न में ये ऐसा किया हुआ है, ठीक है। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें टसल भी बेल्ट में, बैक साइड में टसल भी आएगा, ठीक है। इशिता वैष्णव खूब सुंदर, थैंक यू इशिता। 1875 হ্যাঙ্গার খুলে নিও, 1875। এরপর আরেকটা দেখাচ্ছি, এটা খুব সুন্দর। এটার ইয়াররিংস গুলো কোথায়, খুলে নিয়েছো? কেন খুললে, কেন অ্যাটাচ করে থাকতো? আচ্ছা দাঁড়া দেখিয়ে দিই আগে। এটা খুবই সুন্দর, এটা পুরো নেক লাইনটাকে এরকম করে ওয়ার্ক করা হয়েছে, ভীষণ সুন্দর। আজরাক প্রিন্টের উপর থাকছে, পুরো আজরাক প্রিন্ট। এটার লেন্থটা সেম ভাবে যাচ্ছে, অ্যাঙ্কেল লেন্থ থাকছে, পুরো একদম ফ্লোর টাচ হবে না, ঠিক আছে। পুরো ফ্লোর টাচ হলে অনেকের একটু সমস্যা হয় আমি জানি। তানভি চৌধুরী, দিদি আমি তোমার থেকে চোখ সরাতে পারছি না, একদম কি দারুণ দেখতে লাগছে তোমায়। তানভি থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমরাও যখন এই ড্রেসগুলো পরবে তোমাদেরও ভীষণ ভালো লাগবে পরলে, আর ফটোও শেয়ার করবে আমাদের সাথে, আমরা আমাদের পেজে শেয়ার করব। ঈশিতা বৈষ্ণব বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ ঈশিতা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভীষণ সুন্দর। আর এটার সাথে ভীষণ সুন্দর একটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি, পুজোর লুক একদম পারফেক্ট, একদম কমপ্লিট আর কি। এই যে এটার সাথে যাচ্ছে গলায় পুরো সেট যাচ্ছে একটা, এই যে এটার সাথে ইয়াররিংও যাচ্ছে। নববধূন ভীষণ স্টাইলিশ লাগছে, খুব সুন্দর। पियाली थैंक यू सो मच। এই যে इसके साथ ये ईयररिंग और ये लॉकेट भी आएगा सेम इसके साथ, एक साथ ही आएगा, ठीक है। ये कॉम्बो है, इसके साथ एक साथ आएगा ये ईयररिंग, और ये पूरा ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, ठीक है। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। আকাঙ্ক্ষা মজুমদার, আনারকালির মধ্যে কিছু আছে ম্যাম, এগুলো সব আনারকালিতে, আনারকালি কাটিয়ে আছে সব, তিনটে চারটে যেগুলো দেখিয়েছি এগুলো সব আনারকালি কাটিয়ে আছে। ভীষণই সুন্দর, পুরো ম্যাচিং ইয়াররিং অ্যান্ড গলার হারটা পুরো ম্যাচিং আসছে, ঠিক আছে। ভীষণই সুন্দর। এটা সাইজ হবে এক্সেল, ডাবল এক্সেল, এক্সেল ডাবল এক্সেল। বাকি সাইজগুলো সোল্ড আউট হয়ে গেছে। আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি এগুলো নিয়ে লাইভ করব, লাইভ করতে করতে এগুলো অলরেডি সোল্ড আউট হয়ে গেছে। বাকি সাইজেস গুলো, যে সাইজগুলো এখন অ্যাভেলেবেল এগুলো আমি বলে দিচ্ছি। এটাতে এক্সেল, ডাবল এক্সেল। নববোধন ফুল স্লিভসে আছে কি কিছু? ফুল স্লিভস আছে, আছে দেখাবো, ফুল স্লিভসও আছে, দেখিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে ব্যাক পোর্শন, ঠিক আছে। প্রাইস ইজ 2150, পিওর কটন 2150। এটা ভীষণ সুন্দর, এটা ভীষণই সুন্দর। আচ্ছা এটা কিন্তু অ্যাঙ্কেল লেন্থ না, অ্যাঙ্কেল লেন্থ থেকে একটু আরেকটু উপরে হবে। অ্যাঙ্কেল লেন্থ থেকে এই চুল ফুলে কি অবস্থা হয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে একদম মানে চুলটাকে ঠিক করে বাঁধো। খুব সুন্দর ফ্লোরাল প্রিন্টটা, ভীষণই সুন্দর। সাইজেস অ্যাভেলেবল ইন এল, এক্সেল, ডাবল এক্সেল। এল এক্সেল, ডাবল এক্সেल, प्राइस ओनली 875, प्राइस इज ओनली 875, 875 ओनली प्राइस। भीषण सुंदर इसका जो प्रिंट है, इसका प्रिंट बहुत ही आई सूदिंग एक प्रिंट है, जो कि समर के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने एक रखा है, ये पहनने के बाद
ये लुक बहुत ही स्मार्ट एक लुक देता है। ये पूजा में भी पैंडल में पहन के जा सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बटन है, वुडन बटन आएगा यहाँ पे, लेकिन ये स्टिच किया हुआ है। ये जो बटन है यहाँ पे विजिबल नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे स्टिच किया हुआ है, तो बहुत ही कंफर्टेबली आप लोग पहन सकते हैं। ঈশিতা বৈষ্ণব, ওয়াও খুব সুন্দর সবগুলো। থ্যাংক ইউ ঈশিতা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কমেন্ট চাই, কিন্তু সবার কমেন্ট চাই। এখানটায় কলার থাকছে, খুবই সুন্দর। 875, অনলি 875, ঠিক আছে, 875। এরপর আনারকালিতে একজন দেখতে চেয়েছে, ভীষণ সুন্দর পিয়ালি। তুমি ফুল স্লিভস একটু দেখতে চেয়েছিলে, পিয়ালির জন্য দেখাচ্ছি। স্পেশালি পিয়ালি বলেছিল, সেজন্য ফুল স্লিভসে খুবই সুন্দর। এটা ফুল স্লিভ না, থ্রি কোয়ার্টার হবে না, থ্রি কোয়ার্টার। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর প্রিন্ট, ভীষণই সুন্দর। यहाँ पे ऐसा हैंड वर्क भी आएगा, करदना से हैंड वर्क भी आएगा। দীপঙ্কর দেবনাথ ম্যাডাম, যারা যারা আপনার লাইভ শেয়ার করবে তাদের জন্য এক্সট্রা ডিসকাউন্ট চাই। ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে, যারা লাইভ শেয়ার করবে তাহলে স্ক্রিনশট নিয়ে আসতে হবে, এরপর আমরা দেখি, ভেবে দেখতে হবে তাহলে। নববোধন পিয়ালি খুব সুন্দর। হ্যাঁ পিয়ালি, এই কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর কালারটা। দুপাট্টাটা দেখো, দুপাট্টার লেন্থ দেখো, দুপাট্টাটা ওয়াও। আর আরেকটা বলি, এই যে এই বর্ডারটা কিন্তু সুন্দর করে स्टिच করে বসানো আছে। ये बॉर्डर अलग है, बहुत ही खूबसूरत है। इसका दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग ऐसे भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे करदना वर्क आएगा, यहाँ पे फ्रंट में, और यहाँ पे थ्रेड वर्क भी आएगा, ठीक है। प्रिंट बहुत अच्छा है इसका, पूरा अनारकली है, बहुत ही स्टाइलिश है। और यहाँ पे ऐसा लटकन जैसा, ऐसा टसल जैसा ऐसा कुछ किया हुआ है, और ये भी हाथों से ही बनाया हुआ है, पूरा हाथों से है। সোমাশ্রী দেব রয়, এটার প্রাইস না, সামন্ত দেব রয়। হ্যাঁ, এটার প্রাইস আমি বলে দিচ্ছি। इसका प्राइस होगा 1785, प्योर कॉटन 1785। साइज शुद्ध डबल एक्सएल আছে, इसमें भी सिर्फ डबल एक्सएल। सभी के सभी सोल्ड आउट हो गए। मेरा मतलब আমার লাইভ করতে করতে অনেকটা লেট হয়ে গেছে, কেননা যখন এসছে আমি শাড়ি অন্য প্রোডাক্ট নিয়ে লাইভ করতে করতে এগুলো সাইজের সব বেরিয়ে গেছে। এটা এখন শুধু डबल एक्सएल अवेलेबल। এটা হচ্ছে লোয়ারটা, ঠিক है, ये इसका लोअर आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। प्राइस इज 1785, 1785। আর এটার লোয়ার পোর্শনটা একটু দেখিয়ে দিই। লোয়ার পোর্শনটাতেও কিন্তু এই প্রিন্টটা থাকছে, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু এই যে পোর্শনটা, এই বর্ডারটা স্টিচ করে আলাদা বসানো, প্রিন্টটা কিন্তু দুর্দান্ত, দুর্ধর্ষ প্রিন্টটা, ঠিক আছে। ঈশিতা, আমি কিছু শেয়ার করেছি, আমি কিন্তু শেয়ার করেছি, তোমার জন্য অলওয়েজ ডিসকাউন্ট আছে ঈশিতা। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আবার রিপিট করছি, 7005809205, আর অ্যাড্রেস জগন্নাথ বাড়ি রোড, কলোনিল চৌমুনি, আগরতলা। যেটাই ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে, ইনস্ট্যান্ট স্ক্রিনশট নাও, নিয়ে পাঠিয়ে দাও হোয়াটসঅ্যাপে, কেননা এগুলো বেরিয়ে যাবে, এগুলো কালকে এলেও অনেক সাইজেস পাবে না, বলে দিচ্ছি বারবার। কাজে এখনই এগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা শেয়ার করতে পারো। ঈশিতা বৈষ্ণব, থ্যাংক ইউ। এটা একটা একটা কি বলবো, ফ্রক টাইপের, ফ্রক স্টাইল কুর্তি, খুবই সুন্দর, পিওর কটনে থাকছে, সবগুলো পিওর কটনে থাকছে। ये सभी के सभी प्योर कॉटन में आएगा। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क, यहाँ पे थोड़ा लेस लगाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। উপরে লাইটটা দেওয়া হয়েছে কিনা একটু জিজ্ঞেস করে নিও তো পাবনকে। और ये आ जाएगा इसका स्लीव्स, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। ये लाइट पिंक है और ये थोड़ा डार्क पिंक में आएगा, शेड थोड़ा
ये स्लीव्स में डार्क पिंक में आएगा, बहुत ही खूबसूरत। ये इस टाइप के फ्रॉक्स आप लोग ऐसे भी जो लोग कैरी कर सकते हैं ऐसे भी पहन सकते हैं, या फिर जीन्स के साथ भी आप लोग, सॉरी, जीन्स के साथ भी आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। इसका बैक साइड आ जाएगा ये, और इसका साइजेस एम, एक्सएल, डबल एक्सएल में होगा, और प्राइस 890, ओनली 890 इसका प्राइस। ঝুমা সেন, দারুণ কালেকশন আপনাদের। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আচ্ছা, একটু একটা রিকোয়েস্ট আছে, যারা কমেন্ট করছেন, যদি একটু কমেন্টে বলে দেন আপনারা কোত্থেকে দেখছেন বা কোথা থেকে কমেন্ট করছেন, তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয়। আমাদের লাইভটা কোথায় কোথায় দেখা যাচ্ছে সেটা আমরা তাহলে বুঝতে পারবো। আর যারা আগরতলা থেকে করছেন, ত্রিপুরা থেকে করছেন, ওরাও মেনশন করবেন প্লিজ, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। मेरून कलर के ऊपर यहाँ पे वर्क आएगा, यहाँ पे छोटा छोटा ऐसा करदाना से वर्क किया हुआ है मरून कलर में। ये भी फ्रॉक स्टाइल में है, ये भी आप लोग ऐसे ही कैरी कर सकते हैं। जो लोग कैरी, मैं बार बार बोलूंगी, जो लोग कैरी कर सकते हैं वो ऐसे ही पहन सकते हैं, और जो लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल है वो लोग जीन्स के साथ ये एज ए टॉप आप लोग कैरी कर सकते हैं। बहुत ही, एक्चुअली ये आप लोग फ्रॉक, एज ए फ्रॉक आप लोग पहन सकते हैं। इसका लेंथ बिलो नी है, ठीक है, बिलो द नी होगा इसका लेंथ, तो आप लोग इजीली आप लोग कैरी कर सकते हैं। ठीक है, पहन सकते हैं। इसका स्लीव्स में थोड़ा सा पफ आएगा, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है, बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा इसका। ठीक है, प्राइस होगा 1990 प्योर कॉटन है, और साइजेस एस और एक्सेल में होगा, स्मॉल एंड एक्सेल में आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल और एक्सेल में होगा, एस, एल, एक्सेल। ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरत है। गुजराती स्टिच में आएगा, गुजराती स्टिच में आएगा। সামন্ত দেব রয়, কাল নিয়েছি আপনাদের সব থেকে কুর্তি, দারুণ কালেকশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের কুর্তির কালেকশনে এবার খুব আমরা অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সবাইকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রোডাক্ট সবাই পছন্দ করছে, সেটাই সব থেকে বড় ব্যাপার। আকাঙ্ক্ষা মজুমদার, আমি বিলোনিয়া থেকে দেখছি, এন্ড বিলোনিয়া থেকে এসে অলওয়েজ আপনার শপ থেকেই শপিং করি, এন্ড আমার মোস্ট ফেভারিট অর্গানজাটা আপনার কালেকশনের। বাবা, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম পড়বেন আর ফটো শেয়ার করবেন প্লিজ, অবশ্যই শেয়ার করবেন, আমরাও দেখতে চাই প্লিজ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমরা চেষ্টা করি আমাদের বেস্ট দেওয়ার সব সময়। আমাদের পুরো টিম, আমাদের ইডেনের পুরো টিম, পুরো সবাই প্রচন্ড খাটছে, প্রচন্ড পরিশ্রম করছে। আমরা সবাই চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের সবাইকে আমরা বেস্ট কালেকশনটা দিতে পারি। আপনাদের সাপোর্টটাও চাই প্লিজ সবাই। আর সবাইকে থ্যাংক ইউ, যারাই লাইভ দেখছেন সবাইকে থ্যাংক ইউ। आकांक्षा मजुमदार, थैंक यू मैम। ये गुजराती स्टिच में आएगा, ठीक है, ये पूरा गुजराती स्टिच है, लेकिन ये हैंड गुजराती नहीं है, ये मशीन वर्क है। ये हैंड वर्क होता तो इसका और भी ज्यादा प्राइस बढ़ जाता। नूरित मलाकार, मैडम जी हिंदी में बोलिए प्लीज, बांग्ला पूरा समझ में नहीं आता। দেখেছো অবস্থা, ও আমার ছেলে। আকাঙ্ক্ষা মজুমদার, এন্ড আপনার স্টাফদের বিহেভিয়ার আমার সব থেকে ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বললাম তো আমাদের পুরো টিম একদম 100% দেওয়ার চেষ্টা করছি সবাই, তো আপনাদের সাপোর্টটাও কিন্তু চাই। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওরা সবাই ভালো, প্রত্যেকে সবাই ভালো, আমাদের স্টাফরা সবাই খুব খাটছে। यहाँ पे ऐसा स्टिच आएगा, ये इसका बैक साइड प्लेन आएगा ना, जब बैक साइड
ये भी फ्रॉक स्टाइल है, इसको भी इसको आप लोग जीन्स के साथ पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, व्हाइट जीन्स के साथ या फिर व्हाइट नी लेंथ जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। इसका इसका लुक बहुत ही अच्छा देगा। আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে 1125, 1125, সাইজেস এল, স্মল, এস, এল, এক্সেল, স্মল, লার্জ আর এক্সেলে আসছে। ঠিক আছে, ভীষণই সুন্দর, 1125। এরপর একটা টপ, এগুলো কিন্তু সব কটনের উপর দেখাচ্ছি। এটা আসছে রেয়নের উপর, খুবই সুন্দর, ভীষণই সুন্দর। এখানে পুরো এখানে স্টোন বসানো আছে রেয়নের উপর, খুব কমফোর্টেবল, খুব কমফোর্টেবল। যারা একটু যারা টিউশনে যাও, ধরো সাইজেস কি অ্যাভেলেবেল আছে এটাতে, এম এল এক্সেল, তো ধরো 14+ বা 13+ যাদের এজ আছে মেয়েদের, ওরা কিন্তু টিউশন ফিউশন এগুলো পড়ে যেতে খুব আরাম পাবে। কেননা এখন এত গরম পড়েছে এখানে, খুবই কমফোর্টেবল এগুলো পরে, জিন্সের সাথে বা যে কোনো প্যান্টের সাথে এগুলো পরে খুব আরাম পাবে। ঈশিতা বৈষ্ণব, আমি উদয়পুর থেকে এসে তোমার স্টোর থেকে শপিং করি অলওয়েজ, দারুণ কালেকশনস। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমাকে তো আসতেই হবে। 995, 995, এল এক্সেল, এম এল এক্সেল, এম এল এক্সেল আসছে, এম এল এক্সেল। ঠিক আছে, এম এল এক্সেল। এরপরের ফ্রকটা কিন্তু খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এটা এমনিতেই পরা যাবে, এটা কোনো জিন্সের সাথে একদমই, এটা লুকটা পুরোটা নষ্ট হয়ে যাবে। এটা এতটাই স্টাইলিশ, এটা এতটা স্টাইলিশ, জাস্ট লুক এট দ্য ড্রেস, ভীষণ সুন্দর, ভীষণই সুন্দর। এখানে পুরো পমপম লাগানো আছে। আর এগুলো কিন্তু, এই যে এগুলো কিন্তু পুরো কটন থ্রেড আছে, 100% कॉटन, 100% कॉटन। ये इसका मटेरियल 100% कॉटन में आएगा। बहुत ही खूबसूरत है, एकदम यूनिक पीस। ये इसका फ्रंट में भी मशीन वर्क है, वीविंग है, उसके साथ हैंड वीविंग भी आएगा। ঈশিতা বৈষ্ণব, ওয়াও, সত্যি ওয়াও, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এগুলো কিন্তু পুরো উইভিং করা আছে। ঠিক আছে, আর এটার স্টাইলটা হচ্ছে এরকম, ফ্রক স্টাইলে যাচ্ছে। আর এখানটায় কিন্তু ইলাস্টিক লাগানো আছে, এই যে স্ট্রেচেবল আছে। ঠিক আছে, এই পোর্শনটা স্ট্রেচেবল হবে। ব্যাকটা হচ্ছে এটা, এই যে এখানে সুন্দর লেস একটা স্টিচ করা আছে, बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और इसका प्राइस होगा 2680, 2680। साइज होगा एस, एल, एक्सएल, एस, एल और एक्सएल में आएगा इसका साइज। नेक्स्ट আরেকটা টপ দেখাচ্ছি इन लेवेंडर शेड। इसमें एक 3D वर्क आएगा, यहाँ पे 3D वर्क है, बहुत ही सिंपल है, रेगुलर वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। व्हाइट पेन के साथ अगर आप पहनेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे 3D वर्क आएगा और यहाँ पे बटन होगा, प्योर कॉटन में है। ठीक है, प्योर कॉटन, प्योर कॉटन। और इसका प्राइस होगा 825 और इसका साइज एम एल एक्सएल, एम एल एक्सएल में होगा। इसका और एक डिजाइन, यहाँ पे भी 3D ये फ्लावर जैसा एक मोटिफ आएगा, एक 3D वर्क है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। रेयन है, कपड़ा है रेयन के ऊपर, ब्यूटीफुल। इसमें एक सेल्फ वर्क भी है, सेल्फ वीविंग भी है। ठीक है, और इसका प्राइस होगा, इसका प्राइस 825 और साइजेस होगा एम एल एक्सएल, एम एल एक्सएल में होगा। ठीक है, एम एल एक्सएल। इसके बाद और एक टॉप, ये कलर बहुत अच्छा है, ये कलर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, কমেন্ট চাই, কমেন্ট চাই, কমেন্ট কিন্তু কম আসছে, আরো কমেন্ট চাই। রাউন্ড নেকের মধ্যে আসছে,
भीषण सुंदर, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही, और स्टाइल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए ये आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वेस्ट लाइन को ऐसे एडजस्ट करके आप लोग डिफाइन करने के लिए आप लोग वेस्ट लाइन डिफाइन कर सकते हैं ऐसे एडजस्ट करके। दीदी तुम्हारा ड्रेसটা খুব সুন্দর, पॉल मॉन, थैंक यू चांदनी, थैंक यू सो मच। बैक साइड आ जाएगा ये, और इसका प्राइस होगा 730, ओनली 730। इसमें सब साइजेस होगा, स्मॉल एम, स्मॉल से डबल एक्स, ट्रिपल एक्सएल तक, ट्रिपल एक्सएल অবধি আছে, स्मॉल से ट्रिपल एक्सएल तक, स्मॉल टू ट्रिपल एक्सएल तक ये इसका सब साइजेस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, এগুলো সব নিউ অ্যারাইভেল, একদম নিউ অ্যারাইভেল। শুধু এল সব বেরিয়ে গেছে। ও, ये कलर भी बहुत अच्छा है, ये एक मिडनाइट ब्लू जैसा एक कलर है, लाइट की वजह से वो कलर समझ में नहीं आ रहा है। ये मतलब टॉप भी बहुत अच्छा है, और मटेरियल बहुत ही कंफर्टेबल है, मटेरियल बहुत ही कंफर्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नेक लाइन को खूबसूरती से ऐसा डिजाइन किया हुआ है, कॉलर को। ये आ जाएगा इसका स्लीव्स, बहुत सिंपल सा एक टॉप, लेकिन बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही स्टाइलिश। সীতা বৈষ্ণব খুব স্মার্ট, হ্যাঁ স্মার্ট ভীষণ। আর এগুলো পুজো প্যান্ডেলে পরে একদম দিনের বেলায় তো বিন্দাস তোমরা পরে ঘোরাঘুরি করতে পারবে, একদম কানে পরবে এরকম অক্সিডাইজ একটা কিছু জুয়েলারি পরে নেবে, অথবা একটা সিঙ্গেল স্টোনেরও কিছু ইয়াররিং পাওয়া যায়, আমাদের স্টোরেও অ্যাভেলেবেল আছে, ওগুলোর সাথেও কিন্তু স্টাইল করলে ভীষণ স্মার্ट लुक देवे, भीषण ही स्मार्ट लुक देवे। 750 साइज होगा, सिर्फ एल साइज, सिर्फ एल साइज, 750। इसमें और एक कलर है, এটাতে কি কি কালার এসছে, আরো তো এসছে কালার অনেকগুলো, ব্ল্যাক টেক আছে, ব্ল্যাক আছে, येलो, মাস্টার্ড येलो আছে, इसमें 3-4 कलर्स आ जाएंगे। ऑल मॉन स्मार्ट लुक, एकदम एकदम। ये वाइन कलर में है, ভীষণ সুন্দর, ভীষণই সুন্দর। प्राइस কত, 750, 750 इसका प्राइस होगा। ठीक है, রিতা শিব, এটার প্রাইস ম্যাম, এটার প্রাইস ছিল 750, ওয়াইন কালারটার প্রাইস ছিল 750। এটাতে সাইজ না, এটা দেখিয়ে দেবো, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে না, দেখিয়ে দেবো। এটাতে সাইজ হবে এম এক্সেল ডাবল এক্সেল, এম এক্সেল ডাবল এক্সেল। যারা লাইভ দেখছো, এরপর কিন্তু আমাদের 3 পিস কালেকশনের দেখাতে যাচ্ছি, এগুলো দেখিয়ে আমি 3 পিস কালেকশন দেখিয়ে দেব, এই লাইভেই দেখিয়ে দেব। তো প্লিজ সবাই পাশে থাকবে, কোথাও যাবে না কিন্তু, একদম নতুন স্টক, কালই ঢুকেছে, এগুলো দেখাতে হবে, মাত্র দাম পড়েছে, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর সুন্দর। জানো আমাদের 3 পিসের কালেকশন এত ভালো, प्लीज সবাই থাকবে। ये आ जाएगा नेक्स्ट ब्लैक कलर में, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे ऐसा वीविंग आ जाएगा, ये इसका नेक लाइन है, ये आ जाएगा इसका स्लीव्स। ठीक है, পলমন যাবো না, তোমার সাথে আছি দিদি, থ্যাংক ইউ চাঁদনি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা দেখতে পাচ্ছ প্লিজ কমেন্ট করবে, আর কে কোথা থেকে দেখছো প্লিজ একটু কমেন্ট বক্সে জানাবে, তাহলে আমরা জানতে পারবো আমাদের লাইভ কারা কারা দেখছে, কোথা থেকে দেখছে। ব্যাক পোর্শন ফ্রক স্টাইল, এগুলো ডেইলি ওয়্যারের জন্য খুবই কমফোর্টেবল, পুজোর জন্য তো ডেফিনেটলি, পুজোতে তো প্যান্ডেলে তোমরা বিন্দাস পরে ঘুরে বেড়াতে পারবে, এগুলো পরে মানে সারাদিন পরে ঘুরলেও একদমই কোনো অসুবিধা হবে না, আনকমফোর্টেবল হবে না। আর এগুলো হ্যাঁ মানে বাড়িতে ওয়াশেবল, সব থেকে বড় কথা, বাড়িতে ওয়াশ করতে পারবে। ঠিক আছে, और इटर प्राइस होचे 1075, 1075। साइजेस होगा एम एक्सएल डबल एक्सएल में, साइजेस एम एक्सएल डबल एक्सएल में होगा। ठीक है, भूल गए। इसके बाद ये एक,
इसको ये कैसा लगता है, आप लोग प्लीज बताइए, ये पीस कैसा होगा? बहुत ही खूबसूरत है। পলমন, তোমার লাইফটা আমি শেয়ার করছি দিদি। थैंक यू चांदनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक लाइन में ऐसा काथा स्टिच आएगा, ये पूरा हैंड वर्क है, ये पूरा हैंड वर्क में आएगा। एक एकदम मिल्की व्हाइट है, एकदम मिल्की व्हाइट। यहाँ पे भी ये पूरा काथा स्टिच है और इसके साथ ये वुडन बटन भी लगाया हुआ है थोड़ा स्मार्ट लुक देने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है। साइड में आएगा और इसमें पॉकेट আছে ना? पॉकेट नहीं ना, ना पॉकेट नहीं, ना ना पॉकेट नहीं। विथ स्लीव्स, ये जो विदाउट स्लीव्स पहनना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो लोग कंफर्टेबल नहीं है विद स्लीव भी आप लोग पहन सकते हैं। বনানী মজুমদার, আমি শিলিগুড়ি থেকে, তুমি যেই কুর্তিটা পরেছো সেটার দাম বলো। থ্যাংক ইউ ম্যাম, বনানী ম্যাম। আমার কুর্তিটার প্রাইস 1855, 1855 আমার কুর্তিটার প্রাইস 1855। সাইজ হবে কি কি? স্মল না, না এম এক্সেল, এম আর এক্সেল, স্মলটা বেরিয়ে গেছে, স্মল ছিল না বোধহয়। আচ্ছা, এম আর এক্সেল হবে আমার ড্রেসটা। কি বললে? এম আর এক্সেলে আছে, এম আর এক্সেলে। পৃথা মন্ডল, স্লিভলেস কুর্তি দেখান প্লিজ পুজোয় পরার জন্য। ম্যাম এগুলো সব স্লিভলেস কুর্তি তো, আর স্লিভলেস অনেক দেখিয়ে ফেলেছি এর আগে। আপনি প্লিজ একটু রেকর্ডেড লাইভটা দেখে নেবেন, আপনি দেখতে পারবেন অনেক আছে। এটা একটা আছে, এটা কিন্তু একটা কট সেটের মতো জিনিসটা, একটা कॉर्ड सेटर মতো ভীষণই সুন্দর। और यहाँ पे भी ये पूरा हैंड वीविंग है, हैंड काथा है, ठीक है। यहाँ पे भी सीक्वेंस भी है, यहाँ पे सीक्वेंस भी है। बहुत ही खूबसूरत है ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसका प्राइस होगा 1235। प्योर खादी कॉटन, प्योर खादी कॉटन 1235। साइज होगा एक्सेल और डबल एक्सेल में, एक्सेल डबल एक्सेल में इसका साइज अवेलेबल होगा। ये होगा एक्सेल में। ওয়াও, এটা ভীষণ সুন্দর। এটা যদি কেউ এমনিতে পড়তে পারো, পড়তে চাও, এটা এমনিতে পরা যাবে। এটা কিন্তু উইথ পকেট থাকছে। যারা পকেট, অনেকে কুর্তিতে এখন পকেট চান, কেননা মোবাইল ক্যারি করাটা, হাতে ক্যারি করাটা খুব সমস্যা হয়ে যায় অনেক সময়। তো পকেটটা থাকলে অ্যাটলিস্ট মোবাইলটাকে আমরা পকেটে ক্যারি করতে পারি। এটাকে আমরা পিওর কটন আছে, একদম মাল কটনের উপর আছে। यहाँ पे ये ऐसा पॉम्बम जैसा लगाया हुआ है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे भी डिजाइन है और इसके ऊपर ये जैकेट आ जाएगा, ठीक है। वाओ, ये बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ঋষিতা বৈষ্ণব কি সুন্দর, হ্যাঁ সুন্দর তো, খুবই সুন্দর। আর এত কমফোর্টেবল, এগুলো তো এটাও পুজোর মণ্ডপে পরা যাবে। খুব সুন্দর, খুবই কমফোর্টেবল, এগুলো পরে একদম খুবই কমফোর্টেবল থাকবে পুজোর মণ্ডপে। কি সুন্দর কাজ করা, পুরো এগুলো উইভিং যাচ্ছে। সুস্মিতা বৈষ্ণব, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এগুলো কিন্তু প্রিন্ট না, পুরো উইভিং যাচ্ছে। আমি একদম কাছে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্যাগটাতে একটা সেলফ উইভিংও আছে, পুরোটাতে একটা সেলফ উইভিং আছে। জ্যাকেটটাতে, প্যান্টটা, इसके साथ ये पैंट भी आ जाएगा, ठीक है। व्हाइट, पूरा व्हाइट होगा और इसका साइजेस अवेलेबल होगा एल एक्सएल और डबल एक्सएल, एक्सएल डबल एक्सएल। और इसका प्राइस होगा 1940, 1940 इसका प्राइस 1940, ठीक है। इसके बाद और एक डिजाइन, वर्क डिफरेंट है, वर्क डिफरेंट है। जो लोग जहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा कहां से देख रहे हैं आप लोग। पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये जैकेट पूरा ऐसा
स्लीवलेस भी पहन सकते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं, और इसके साथ भी पॉकेट आ जाएगा, और विथ जैकेट भी आप लोग इसको स्टाइल कर सकते हैं। और ये जैकेट है ना, ये आप लोग साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं। ये व्हाइट और ब्लैक के ब्लैक का अगर कोई भी साड़ी कॉटन या हैंडलूम, तो इसको साड़ी के साथ भी आप लोग कैरी कर सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। पल्ला को ऐसे नॉर्मली पहन के इसके ऊपर आप लोग ये जैकेट पहनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। বনানী মজুমদার, ওয়াও খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ मैम, ब्यूटीफुल। ये प्योर कॉटन है, एकदम प्योर कॉटन। इसका इसमें भी एक सेल्फ वीविंग है, इसमें भी एक सेल्फ वीविंग है, ठीक है, ब्यूटीफुल। और इसका प्राइस होगा 1940, 1940 साइज होगा सिर्फ एक्सेल में, बाकी साइजेस स्टॉक आउट है, एक्सेल में सोल्ड आउट हो गया बाकी साइजेस, ठीक है, ब्यूटीफुल। और इसके साथ ये पैंट प्योर कॉटन है, प्योर मल कॉटन है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जल्द একটু বসো। নেক্সট এবার থ্রি পিস দেখাচ্ছি, একদম ফ্রেশ অ্যারাইভেল। কেমন লাগবে, কার কেমন লাগছে এগুলো একটু বলবে। এটা খুব সুন্দর, হোয়াইটটা খুব সুন্দর শাড়ি। ও অঙ্কিতা, ওই যে কালকে তিনটে কালার, এক কালারের শাড়ি, একটু কালার গুলো দেখিয়ে দাও না। এক কালারের সরু বর্ডার যে শাড়িগুলো, তিনটা ফটো পাঠিয়েছিল, একটু দেখিয়ে দাও না। তানভি চৌধুরী, দিদি হোয়াইটটা কি দারুণ। হ্যাঁ তানভি, ভীষণ সুন্দর। আর হোয়াইট দুটোই রেখেছি আমি, দুটো ডিজাইন দুটোই রেখেছি। আর এত কমফোর্টেবল, এত সফট ম্যাটেরিয়াল, মানে কি বলবো, ভীষণ সুন্দর। এটার সাইজ হবে এল एक्सएल হবে। प्राइस होगा 2925, 2925 इसका प्राइस होगा। टिश्यू के ऊपर है, टिश्यू के ऊपर टिश्यू बनारसी मटेरियल होगा। वाओ, इसका तो बहुत ही लुक बहुत ही अच्छा देगा। यहाँ पे नीचे पूरा फ्लोरल और यहाँ पे बनारसी बॉर्डर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है जैसे साड़ी को कट करके इसको बनाया हुआ है, इतना ब्यूटीफुल है ये पीस, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पूरा हैंड वर्क है, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी। और यहाँ पे ऐसा जरी से पूरा बूटा किया हुआ है, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा बनारसी में आएगा, इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा बनारसी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, একদম ডিফারেন্ট, যা দেখাবো একদমই ডিফারেন্ট, একদমই ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর। এটা লোয়ারটা, ये आ जाएगा इसका लोअर, ये आ जाएगा इसका लोअर, ठीक है, বিউটিফুল বিউটিফুল। কমেন্ট করতে হবে কিন্তু সবাইকে কেমন লাগছে। 2925, 2925 इसका प्राइस, 2925। कलर होगा डार्क पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर या फिर ब्रिंजल कलर भी बोल सकते हैं आप लोग। इसके बाद और एक टिश्यू में है। वाओ, इसका वर्क तो बहुत ही खूबसूरत है। इसका पूरा ऐसा अनिरुद्ध चक्रवर्ती, ब्यूटीफुल कलेक्शन मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। কারা কোত্থেকে দেখতে পাচ্ছেন একটু কমেন্ট করবেন প্লিজ, সবাই জানাবেন কারা কোত্থেকে দেখতে পাচ্ছেন। कहाँ से लाइव कौन देख रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम लोगों को भी पता चले हम लोगों का लाइव कहाँ से देख रहे हैं। ये पूरा हैंड वर्क है, यहाँ पे पूरा पूरा हैंड वर्क आ जाएगा, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे छोटा छोटा मीनाकारी बूटा आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर में मीनाकारी बूटा आ जाएगा, ठीक है, ब्यूटीफुल। और ये बनारसी दुपट्टा, कलर बहुत ही अच्छा है, कलर बहुत ही अच्छा है, एक इंग्लिश टोन में है कलर, बनारसी टिश्यू बनारसी में है, ब्यूटीफुल, बहुत ही
ब्राइट लगेगा इसको पहनने के बाद। और इसको आप लोग कोई भी कॉम्प्लेक्शन में ये कलर बहुत ही अच्छा जाएगा। नंदिता शाह, नाइस कलेक्शन, थैंक यू सो मच नंदिता। ये टिश्यू बनारसी यहाँ पे भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और इसका प्राइस 3350, 3350, साइज होगा एल एक्सएल, एल एक्सएल में होगा। ये आ जाएगा इसका लोअर। ये इंग्लिश टोन में है, कलर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वाओ, ये कलर भी बहुत अच्छा है। पूर्णिमा देवधर, ब्यूटीफुल कलेक्शन, थैंक यू मैम। পূর্ণিমা ম্যাম থ্যাংক ইউ, সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। এই কালারটা একটা কি কালার বলবো, একটা পদ্ম কালার বলা যায়, ভীষণ সুন্দর। এটার ওয়ার্কটা সবাই দেখাবো আমি। এখানে যে সিকুইন করা আছে এগুলো কিন্তু পুরো প্রিন্টেড সিকুইন, একদম প্রিন্টেড সিকুইন, একদম ডিফারেন্ট কনসেপ্টে আছে, একদম ডিফারেন্ট। এখানে পুরো প্রিন্টেড সিকুইন গুলো, ঠিক আছে, ট্রান্সপারেন্ট না, এগুলো পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক, ফুল হ্যান্ডওয়ার্কে যাচ্ছে, কতটা কাজ করা, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ऑल ओवर कुर्ता में भी ये छोटा छोटा ऐसा वीविंग आ जाएगा, ब्यूटीफुल कलर, बहुत ही अच्छा है। ये भी पेस्टल शेड नहीं, लेकिन इंग्लिश टोन जैसा ही है कलर, बहुत ही खूबसूरत है। विद बनारसी दुपट्टा, इसके साथ भी बनारसी दुपट्टा आ जाएगा, ठीक है, ब्यूटीफुल। और इसका लोअर কালারটা খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর, মিষ্টি কালার, মিষ্টি কালার। আর এটার প্রাইসটাও বলে দিচ্ছি, 3140, 3140, साइज होगा एल एक्सएल, 3140 एल एक्सएल, एल एक्सएल। इसके साथ इसके बाद बटल ग्रीन में इसका प्राइस होगा 2925, 2925, और साइज होगा एल एक्सएल, एल और एक्सएल में है। मैक्सिमम ही आज एल और एक्सएल में ही आएगा, एल एक्सएल। ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत, इसका दुपट्टा देखिए कितना कलरफुल है, कितना कलरफुल है, वाओ। इसका दुपट्टा बहुत ही अच्छा है, पूरा यहाँ पे फ्रंट में ऐसा वर्क किया हुआ है, पूरा हैंड वीविंग है। इसका दुपट्टा बहुत ही कलरफुल है, ठीक है, ऑर्गेन्जा बनारसी दुपट्टा, ऑर्गेन्जा बनारसी दुपट्टा, ठीक है। प्राइस কত বলেছিল, 2925, 2925, 2925। इसका लोअर है ये, ठीक है, মাস্টার্ড ইয়েলো কালারে হবে, হ্যাঁ ম্যাম হবে। প্রীতি দত্ত, হ্যাঁ ম্যাম মাস্টার্ড ইয়েলোটা হয়ে যাবে, মাস্টার্ড ইয়েলোটা দিয়ে দিতে আগে, দেখিয়ে দেবো ম্যাম। রেড কালার, ওয়াও, উইথ ভি নেক, রেড কালার সবাই খুব চায় পুজোতে, বিয়ে বাড়িতে বা যে কোনো পার্টিতে কিন্তু রেড কালার সব সময় খুব ফ্যাশনেবল। আর এটা দুপাট্টাটা পুরো অর্গানজাতে থাকছে, পুরো অর্গানজাতে, এখানে কাঠদানা দিয়ে পুরো ফিনিশিং লাইনটা করা আছে, ভীষণ সুন্দর, ভীষণই সুন্দর। পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক আসছে, পুরো দুপাট্টাতে হ্যান্ডওয়ার্ক। আর এখানে নেক লাইনটা এতটা সুন্দর। আচ্ছা, যে পার্পলটা যেটা বলেছিলাম রাখতে, ওটা তো নিয়েছো তো আরেকটা সাইজ? না এটা না তো, যেটা এসছে ওটা বোধহয় নিচে বোধহয় না, আচ্ছা থাক। पूरा ऐसा नेकलाइन में ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। कलर है टोमेटो रेड कलर, बैक साइड। इसका प्राइस 3560, 3560, साइजेस अवेलेबल इन एल एंड एक्सएल, एल एक्सएल। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है। इसका प्राइस 3560, 3560। ইশিতা বৈষ্ণব খুব সুন্দর, আরো দেখাচ্ছি, আরো তো আছেই বাকি, এত সুন্দর সবগুলো, প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ভীষণ সুন্দর।
মাস্টার্ড ইয়েলোতে দেখতে চেয়েছিলেন একজন, টিস্যুর ওপরে আসছে, খুব সুন্দর, পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক আসছে এখানটায়, পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক, বিউটিফুল। এখানে অর্গানজা বানারসিতে দুপাট্টা, ফ্লোরাল প্রিন্টে, খুব সুন্দর পিসটা, দারুন দারুন পিস, पूरा फ्लोरल ऑर्गेन्जा बनारसी पे आस्ते दुपट्टा, और ये नेक लाइन आ जाएगा ये, ठीक है। और इसका लोअर पोर्शन, वाओ, यहाँ पे भी फ्लोरल है, एकदम डिफरेंट, एकदम ही डिफरेंट है। ये लोअर पोर्शन में ये बॉर्डर भी आ जाएगा, बहुत ही मतलब स्टाइलिश, बहुत ही रिच लुक, एकदम शादी में पहनने जैसा ही है। ड्रेस इतना गॉर्जियस है, इतना गॉर्जियस है। इसका प्राइस 2925, ओनली 2925, साइज एल एक्सएल, ओनली 2925। ये होगा इसका लोअर, ठीक है, ओनली 2925, साइजेस अवेलेबल इन एल एंड एक्सएल। वाओ, इसका कलर बहुत अच्छा है, কি সুন্দর কালারটা, একদম পিচ পিঙ্क कलर, वाओ ब्यूटीफुल। और इसका दुपट्टा बहुत ही बड़ा है, दुपट्टा ब्यूटीफुल, बनारसी दुपट्टा के साथ आ जाएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसका नेक लाइन में एकदम भरा हुआ है, नेकलेस टाइप एकदम भरा हुआ काम है, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, पूरा हैंडवर्क में आएगा। और इसका नेकलाइन थोड़ा डिफरेंट है, इसका कट जो है नेकलाइन का फ्रंट पोर्शन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। काकुली देव वर्मा, वेरी नाइस, वाओ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और पूरा ऑल ओवर ड्रेस में भी ऐसा ये वर्क, दबका वर्क है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा सिक्वेंस वर्क, करदाना वर्क सभी है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंच नॉट भी है। तो लोअरटा ये आ जाएगा इसका लोअर, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। प्राइस इज ओनली 3350, ओनली 3350। यहाँ पे इतना वर्क बहुत ही खूबसूरत है। আরেকটা রেড কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, ভীষণ সুন্দর, পুরা দুপাট্টা গুলো কিন্তু অনেকটা লেন্থ, অনেকটা বড়, অনেকটা বড়, পুরো সবগুলোকে নেকলাইন গুলোকে একদম আলাদা করে ডিফাইন করা হয়েছে, পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক করে, কি সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, भीषण ही सुंदर। ये आ जाएगा पूरा जरी वर्क, यहाँ पे जरी बूटा किया हुआ है, जरी से बूटा किया हुआ है। रेड कलर खूब ही डिमांडे থাকে सब समय भीषण सुंदर। ये इसका लोअर है, ठीक है, ये आ जाएगा इसका लोअर, और इसका प्राइस होगा 2925। जो भी अच्छा लग रहा है प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7005809205, उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। अंकिता दत्त কি আর বলবো, জাস্ট ওয়াও, আমি আসবো দিদি, একদম 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 আসতেই হবে, সবাইকে আসতেই হবে, বাধ্য হবে সবাই আসতে। এত সুন্দর কালেকশন দেখাচ্ছি, মানে সবাই বাধ্য হবে আসতে, আমি এতটুকু বলে দিলাম। চেষ্টা করছি একদম ডিফারেন্ট কিছু রাখার, নিশ্চয়ই সবাই পছন্দ করবে, ভীষণ সুন্দর। এই যে এখানে কিন্তু এখানে শোল্ডারটাতেও পুরো এখানে হ্যান্ডওয়ার্ক থাকছে, হ্যাঁ এই যে এখানে কিন্তু শোল্ডারটাতেও পুরোটা, এখানে শোল্ডারেও পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক থাকছে, একদম ডিফারেন্ট লুক, ঠিক আছে, একদম ডিফারেন্ট লুক। কাকুলি দেব বর্মা, আমি কালকে আসবো দিদি, একদম একদম ম্যাম, কালকে এসো। কটা কালেকশন পাওয়া যাবে আমি গ্যারান্টি দিতে পারছি না, কেননা কুর্তি লাইভের পরপরই সব স্টক আউট হয়ে যায়। তো বেটার হবে আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে অ্যাটলিস্ট
যদি পেমেন্ট করে রেখে দেন অথবা বুকিং করে রাখেন তাহলে আমরা সেটা সরিয়ে রাখবো, বাট কালকে আসা অবধি কটা থাকবে সেটা আমি বলতে পারছি না। নেক লাইনটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণই সুন্দর, পুরো ভি নেকে, যেটা খুবই ট্রেন্ডিং ভি নেক। আর দুপাট্টাটা পুরো শিফনে আসছে, দুপাট্টাটা পুরো শিফনে दुपट्टा। और এটা তো পুরো हैंड वर्क, इसमें भी पूरा हैंड वर्क आएगा, कटदाना और पर्ल वर्क है। और पूरा ड्रेस जो कुर्ता है अपर पोर्शन में भी पूरा ऐसा बूटा आ जाएगा, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और इसका लोअर आ जाएगा ये इसका लोअर आ जाएगा। इसका साइज होगा एल एक्सएल 3775 3775 3775। सब পুজো কালেকশন, সব পুজো কালেকশন। এরপরে পার্পল দেখিও, হ্যাঁ ওই পার্পলটা, এটা তো একদমই ডিফারেন্ট, এটা একদম डिफरेंट। পুরো तसर कलर ऊपर আছে, पूरा तसर कलर के ऊपर आएगा। इसका वर्क देखिए, यहाँ पे पूरा ऐसा वेलवेट से ऐसा फिनिशिंग, कपड़ा के ऊपर वेलवेट के ऊपर पूरा नेक लाइन को डिजाइन किया हुआ है। यहाँ बटन में भी डिजाइन है और इसका वर्क वाओ, यहाँ पे ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है, ब्यूटीफुल। स्लीव्स में भी वर्क आ जाएगा, स्लीव्स में भी वर्क आ जाएगा। और ये पूरा হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি, ব্যাকেও আছে এটাতে। দেখ কম্বিনেশনটা দারুণ বানিয়েছে, এই কালার কম্বিনেশনটা দারুণ বানিয়েছে। এটা আসছে ব্যাকে, মানে ফ্রন্টে এতটা হেভি ওয়ার্ক, ব্যাকেও আসছে আবার স্লিভসেও আসছে, মানে কতটা সুন্দর। প্রাইস অনলি 3560 3560। সাইজেস অ্যাভেলেবল ইন এল এক্সেল, এল এক্সেল। বিউটিফুল, পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক, পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক, ভীষণ সুন্দর। আর এটা ম্যাটেরিয়ালটা পুরো সিল্কের উপর আসছে, খুব সুন্দর কালারটা, খুবই সুন্দর। এবারে পার্পল, এটা দেখে কেউ চোখ ফেরাতে পারবে না, আমি একদম ড্যাম শিওর এটা চোখ ফেরানোর মতো না, এত সুন্দর পুরোটা, ভীষণ সুন্দর, এতটা ডিপ হয়ে পুরোটা, এখানটা পুরোটা ওয়ার্ক করা, পুরোটা হেভি ওয়ার্ক করা, একদম পুরোটা भीषण सुंदर। ये आ जाएगा इसका दुपट्टा, वाव, कलर देखिए, इसका कलर देखिए कितना पर्पल कलर है, लेकिन कितना पर्पल में भी डार्क पर्पल है, लाइट पर्पल है। ये पर्पल कलर का बहुत ही डिमांड है। ये दुपट्टा आ जाएगा इसमें बनारसी दुपट्टा के साथ। दुपट्टा का जो लोअर पोर्शन है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसका जो फ्रंट है, फ्रंट में पूरा हेवी वर्क आएगा, पूरा हेवी वर्क, और कुछ नहीं चाहिए, मतलब नेक में कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है, ब्यूटीफुल। और पूरा ड्रेस में भी ये वर्क आ जाएगा, ठीक है। কেমন লাগছে ড্রেসগুলো একটু কমেন্ট করতে হবে কিন্তু। ये आ जाए इसका लोअर। और प्राइस 3890 क्योंकि ये बहुत ही हेवी वर्क है। और इसका साइज अवेलेबल है एक्सेल डबल एक्सेल, बाकी साइजेस स्टॉक आउट हो गया, एक्सेल और डबल एक्सेल में ये साइज अवेलेबल है। इशिता वैष्णव, ब्यूटीफुल कलेक्शंस, थैंक यू इशिता, थैंक यू सो माच। এরপর এটা একদম ডিফারেন্ট, এটা দিয়ে দিও তারপরে। এরপর একদম ডিফারেন্ট আছে, পুরো জাল ওয়ার্কে, সিল্কের উপর পুরো জাল ওয়ার্কে আসছে, এখানটায় পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক থাকছে, पूरा हैंडवर्क यहाँ पे आ जाएगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऐसा स्ट्राइप में आएगा, ভীষণ সুন্দর। আর এগুলো কিন্তু পুরো উইভিং যাচ্ছে, পুরো উইভিং এ যাচ্ছে, এগুলো পুরো উইভিং এ যাচ্ছে। এটা একদম ডিফারেন্ট স্টাইলে আছে, পুরো জাল প্যাটার্নে আছে। কুর্তাটা স্ট্যান্ড কলার আসছে, একটু গলা বন্ধ হবে এটাতে। আর লোয়ারটা দাও, ये आ जाएगा इसका लोअर,
ये आ जाएगा इसका लोअर। ठीक है, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। প্রাইসটা বলিনি, এটার প্রাইস হচ্ছে 3140। साइजेस अवेलेबल इन एल एंड एक्सएल, एल एक्सएल इसका अवेलेबल होगा। এরপর আবার টিস্যুতে, ওয়াও, টিস্যু बनारसी में, টিস্যু बनारसी में ভীষণ সুন্দর, রাউন্ড নেকের উপর আসছে, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, একটু ডিফারেন্ট আছে। এখানে একটু ডায়াগোনাল শেপ, সরি ডায়মন্ড শেপে এটা, এখানে এটা পুরো উইভিং আছে, উইভিং এর উপর এখানে পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক করা হয়েছে বর্ডারটাকে, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। পেস্তা গ্রিন কালার মে আয়েগা, অনেকটা বড় দুপাট্টা, দুপাট্টা অনেক বড়, অনেক বড়। এই যে দুপাট্টাটা কতটা লেন্থ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, दुपट्टा में भी ऐसा वर्क आएगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, और इसका प्राइस है 3350, 3350 एल एक्सएल, 3350 एल एक्सएल, एल एक्सएल। এরপরে কোনটা দেবে? এটা, এরপরে না এটা দিয়ে দিও, হ্যাঁ ইয়েলোটা, ব্লু দিয়ে একটা, ব্লু নিচে ব্লু, लेवेंडर शेड, वाओ, पूरा हैंडवर्क है, पूरा हैंडवर्क में आएगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लेवेंडर शेड में है, बनारसी दुपट्टा, প্রত্যেকটা দুপাট্টা, প্রত্যেকটা দুপাট্টার লেন্থ দেখো সবাই, প্রত্যেকটা দুপাট্টা অনেক বড়, অনেক বড়। ठीक है, बनारसी दुपट्टा के साथ आएगा। ये लोअर पोर्शन है, दुपट्टा का जो लोअर है पूरा बनारसी विथ मीनाकारी वर्क, ब्यूटीफुल। साइज होगा 3350, सॉरी प्राइस होगा 3350 और साइजेस एल एक्सएल में होगा, एल एक्सएल में साइज होगा। ठीक है, एल एक्सएल। চুমকি সরকার কালেকশন, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা হচ্ছে লোয়ারটা, জলটা জলটা এটা ওখানে রেখে দিও উপরে। এরপর আরেকটা মাস্টার্ড ইয়েলোতে দেখাচ্ছি, সুস্মিতা বৈষ্ণব, ওয়াও, কাকুলি দেববর্মা, ওয়াও, মাস্টার্ড ইয়েলোটা দেখো কেমন, একদম ডিফারেন্ট, কিন্তু একদম ডিফারেন্ট। ঈশিতা বৈষ্ণব কালারটা খুব সুন্দর, হ্যাঁ কালার তো ভীষণই সুন্দর, পুরো অর্গানজা দুপাট্টায় যাচ্ছে। এটার ওয়ার্কটা আমি দেখাবো একটু কাছের থেকে, এত সুন্দর করে করা হয়েছে পুরো এখানে, পুরো কলকাটাকে এভাবে একদম, এটা কিন্তু পুজোর জন্য, বিয়ে বাড়ির জন্য একদম পারফেক্ট একটা ড্রেস, খুব সুন্দর, যে কোনো পার্টিতে পরা যাবে, খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর, পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক আসছে, এগুলো পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক আসছে। ঠিক আছে, ब्यूटीफुल, इसमें लेस भी लगाया हुआ है, ऑर्गेन्जा, और यहाँ पे पर्ल है। ठीक है, बहुत खूबसूरत है। इसका साइज एल एक्सएल, 3560, 3560, 3560। इसका लोअर में भी डिजाइन है, लोअर में भी यहाँ पे डिजाइन है, कॉर्नर में ऐसा डिजाइन आएगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, पूरा ऐसा छोटा छोटा फ्रेंच नॉट जैसा आएगा और विथ सीक्वेंस वीविंग आएगा, ब्यूटीफुल। এটা লোয়ারটা দাও, এটা হচ্ছে এটা লোয়ারটা, প্রাইস কত? 3560, 3560। এখন কেন এক্সচেঞ্জ না আসে? এটা পাপন, এটা লাইটটা দেখি কম জ্বলছে। এরপর একটা নেভি ব্লুতে দেখাচ্ছি, ভীষণ সুন্দর। এটার ডিজাইনটা, নেকলাইনের ডিজাইন, ফ্রন্টের ডিজাইনটা কিন্তু
খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, বিউটিফুল কালারটা। অ্যাকচুয়ালি নেভি ব্লু না, এটা মিডনাইট ব্লুতে যাচ্ছে কালারটা। খুব সুন্দর অর্গানজা দুপাট্টার সাথে, ভীষণ সুন্দর। এটার বর্ডারটাকেও খুব সুন্দর কাটদানা ওয়ার্ক দিয়ে পুরো কাটওয়ার্ক করে করা হয়েছে। পুরো অর্গানজাতে আসছে দুপাট্টা, भीषण सुंदर, भीषण ही सुंदर। इसका फ्रंट में ये पूरा ऐसा वर्क आएगा, पूरा हैंड वर्क, पूरा हैंड वर्क, ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसका এটার প্রাইস কোথায়? তো দাম পড়েনি না, এটাতে ইয়ে নেই তো, স্টিকার লাগানো, ওইটা পড়েনি, ট্যাগটা পড়েনি, এটা আলাদা রেখে দিও। হ্যাঁ, 3350, 3350 আর সাইজ होगा एल एक्सएल, एल एक्सएल। ভীষণ সুন্দর। এটা লোয়ারটা আসছে, এটা মিডনাইট ব্লুতে যাচ্ছে, মিডনাইট ব্লুতে যাচ্ছে, এটা অসম্ভব সুন্দর। এরপরে একটা রেডে আবার যাচ্ছি, আবার একটা রেড কালারে। ये पूरा ऐसा नेक लाइन, यहाँ पे ये आ जाएगा इसका नेक लाइन। তানভি চৌধুরী, রয়্যাল ব্লুটা কি সুন্দর দিদি। হ্যাঁ, কালারটা খুব সুন্দর, রয়্যাল ব্লুর কালারটা খুবই, অ্যাকচুয়ালি রয়্যাল ব্লু না, এটা মিডনাইট ব্লুতে যাচ্ছে, भीषण सुंदर, भीषण ही सुंदर। ये पूरा वी नेक आएगा यहाँ पे, ब्यूटीफुल। यहाँ पे पूरा हैंडवर्क है, यहाँ पे पूरा हैंडवर्क आएगा। আমি এটা খেয়ালই করিনি, জ্বলছে না যে, এখন খেয়াল হলো। না, আমি খেয়ালই করিনি। আর একটু ইয়ে করে দাও, ব্রাইট করে দাও। আর একটু ইয়ে করো। আর ইয়েলো হবে না, আর একটু এটার সাথে ম্যাচ হবে না। इसके साथ ये बनारसी दुपट्टा आएगा, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नेक लाइन, बहुत ही अच्छा है। और इसका लोअर पॉलमन खूब सुंदर, दारुण। थैंक यू चांदनी, थैंक यू सो मच। ये आ जाएगा इसका लोअर, और इसका प्राइस होगा 2925, 2925। साइज होगा एल एक्सएल, साइज होगा एल एक्सएल में। अच्छा, नेक्स्ट एक येलो कलर में, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, मैं इसको दिखाने के बाद आपको पता चलेगा। इसका जो कट है, ये जो कट है यहाँ पे इस स्टाइल में है, ऐसा कट, ऐसा फ्लेयर जैसा है, ठीक है। और इसका जो लोअर है, लोअरটা দাও, इसका जो लोअर है, लोअर ऐसा पैरालाल जैसा आएगा। ये स्ट्रेट पैंट नहीं है, थोड़ा पैरालाल जैसा आएगा। ये बहुत ही खूबसूरत है, एक येलो कलर में है, येलो कलर है, मस्टर्ड येलो नहीं है, एकदम ब्राइट येलो कलर है, ये एकदम ब्राइट येलो कलर। यहाँ पे एकदम सिंपल वर्क। और इसका जो थोड़ा डिफरेंट लुक, क्यों मैंने बोला इसको, यहाँ पे वेस्ट लाइन में ऐसा ये बेल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये वेस्ट लाइन में ऐसा बेल्ट आ जाएगा। চন্দ্র দিতে আসো, একটু ধরো, হ্যাঁ এখানটা ধরো। এই যে এখানটায় এরকম এই বেলটা আসবে, আর বেলটা পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক করা। অ্যাডলিন গোমস, পিপি কত? পিপি বলছি বদলি। অ্যাডলিন বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, এটার পিপি হচ্ছে গিয়ে, প্রাইস হচ্ছে এটা 3560, সিল্কের উপর যাচ্ছে 3560। এল এক্সেল এ অ্যাভেলেবেল হবে 3560। এটা কিন্তু পুরো এরকম, এখানে ওয়েস্ট লাইনটা বেল্টটা যাবে, এরকম বেল্ট যাবে, ঠিক আছে। এই যে একটু উপরে ধরো, হ্যাঁ, এই যে এরকম যাচ্ছে, ঠিক আছে, পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কের উপর যাচ্ছে,
পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কের উপর যাচ্ছে, ঠিক আছে। ভীষণই সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এই বেলটা দিয়ে এই লাইন, এই জায়গাটাকে যদি বেঁধে যখন পড়বে একদম অন্যরকম ডিফারেন্ট লাগবে, ভীষণই সুন্দর। নেক্সট একটা গ্রিনে দেখাচ্ছি। এটা 2 পিস। अच्छा ये 2 पीस होगा, बटल ग्रीन में होगा। दुकान पे दे दे वो। ये बटल ग्रीन में होगा। ये वर्क बहुत ही अच्छा चलবে পাপন, চলবে চলবে। একটু গ্রিন দিয়ে ঘুরি দাও। হ্যাঁ চলবে। यहाँ पे पूरा ऐसा फ्रंट में पूरा वर्क आ जाएगा यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। पूरा है दबका वर्क, पर्ल वर्क, कटदाना वर्क, सब कुछ है यहाँ पे। और थ्रेड वर्क, और सभी के सभी हैंड वीविंग है, सभी के सभी हैंड वीविंग में। दुपट्टा आ जाएगा, शिफॉन के ऊपर दुपट्टा आ जाएगा। दुपट्टाটা উল্টো দিয়েছো মঞ্জু, দুপাট্টা উল্টো দিয়েছো। এডলিন প্রাইস বললে না দিদি ইয়েলোটা? হ্যাঁ এডলিন বললাম তো, প্রাইসটা কত ছিল বলেছি বলেছি। 3560 ইয়েলোটার প্রাইস। আর সাইজেস এল আর এক্সেল এ আছে, হ্যাঁ এল এক্সেল এ হবে। এটা হচ্ছে দুপাট্টাটা, শিফনের দুপাট্টা। এই যে এখানে পুরো পার্ল ওয়ার্ক আসছে, এখানে পুরো পার্ল ওয়ার্ক, ভীষণ সুন্দর, ভীষণই সুন্দর। আর এটা 2 পিস হবে, ঠিক আছে, এটা 2 পিস হবে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 2925 এল এক্সেল 2925 এল এক্সেল এ হবে, ঠিক আছে, এল এক্সেল বটল গ্রিন। এরপরে কালারটা ভীষণ সুন্দর একটা কালার, পুরো ইংলিশ টোনে যাচ্ছে, ভীষণই সুন্দর কালারটা। ওয়াও, কালারটা দারুন। দুপাট্টা দেখো, এতটা লেন্থ দুপাট্টা, পুরো শিফন, পুরো শিফনের উপর, ভীষণ সুন্দর। এখানে ফ্রন্টে পুরো কালার কম্বিনেশন গুলো দেখতে হবে সবাইকে, কালার কম্বিনেশন এত সুন্দর, ভীষণ সুন্দর ভাবে করা হয়েছে ওয়ার্কটা, ভীষণ সুন্দর। আর পুরোটা ড্রেসে কিন্তু এই ছোট 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 ওয়ার্ক গুলো যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। দুপাট্টাটা দেওয়া হচ্ছে না তো, দুপাট্টাটা এখানটায় মারবে ক্লিপটা, বুঝছো? হুম, ও এখানটা ওয়ার্ক আছে না, তাহলে এখানটায় দিয়ে দিও। পেছনে কি হচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে এখান দিয়ে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর কালারটা, খুব মিষ্টি একটা কালার। লোয়ারটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। ইয়ে আ জায়গা, আস্তে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ এটা কি, এটা আস্তে আস্তে আস্তে। ये आ जाएगा इसका लोअर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका लोअर। 2720 এল এক্সেল, এল আর ডাবল এক্সেল হবে, এল ডাবল এক্সেল अवेलेबल হবে। 2720 इसका प्राइस होगा 2720, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है। লাইটটা একটু সরিয়ে দাও না, তাহলেই তো হলো। হুম, অসুবিধা হবে না। আচ্ছা এরপর দেখিয়ে দিচ্ছি একটা খুব সুন্দর অলিভ গ্রিন কালারে। এরপরে দেখাবে, আর কটা আছে, এই কফি কালারটা দেখিয়ে দাও। ইয়েলো, মাস্টার ইয়েলো দেখাতে হবে না, কফি কালারটা দেখাবে, এই কালারটা দেখাবে, নিচেরটা। ওয়াও, প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা একটার থেকে একটা ভীষণ সুন্দর। নেকলাইনটা পুরো এখানে ফুল হ্যান্ড ওয়ার্ক করা, কালারটা দেখো অলিভ গ্রিন, বিউটিফুল কালার, বিউটিফুল কালার, ভীষণ সুন্দর। ওয়াও, দারুন পিসটা, দারুন দারুন। পুরো এখানে পুরো ওয়ার্ক করা, ফ্রন্টটাতে পুরো লাইন করে এখানে ওয়ার্ক করা আছে। শিফনের দুপাট্টা যাচ্ছে উইথ লেস বর্ডার, বিউটিফুল। আর দুপাট্টাতেও ওয়ার্ক যাচ্ছে। ওয়াও, এটা মানে এক্সিলেন্ট পিস একটা, এক্সিলেন্ট, ভীষণ সুন্দর। দুপাট্টাতেও পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক যাচ্ছে, বিউটিফুল বিউটিফুল। কালারটা অলিভ গ্রিনে যাচ্ছে লোয়ারটা।
খুবই সুন্দর। নাও, খুবই সুন্দর। এটার প্রাইস হচ্ছে 3575, 3575, এল ডাবল এক্সেল, এল ডাবল এক্সেল।